بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نحكيو على لوجيسيال تاع ميتيز دو لا برودكسيون اللي خدمتو شركة سيرو. لا بريزونطاسيون نبداو بلا بريزونطاسيون تكنيك. قبل خاوتي ما ندخل في لي ديتاي نحكي عندي اون بتيت ريمارك انو هذا لوجيسيال لازملك كويك تايم بلاير. جينيرالمون في السيستم جديد ما يكونش يبقى لازم تنستاليه مانيوالمون. ان شاء الله تلقاه في الارتيكل تاع في لو سيت، تلقى لو لين تاع اللوجيسيال، يبقى تيليشارجيه وتيليشارجي الوينرار بور ديكومبريسي لو فيشي باش يمشي لك. اوكي صح. لو سيك سيكسيونيل نرابيل اناتوميك. ايوا le rectum, le vagin, la vessie, le col, l'utérus. صح. La croissance folliculaire. Sous l'action de la FSH hypophysaire, un groupe de follicules se développe sur l'ovaire et peut être détecté par échographie. C'est la phase de recrutement. La diminution de la FSH induit la sélection de quelques follicules, puis la dominance d'un follicule. Le sort du follicule dominant est déterminé par la fréquence des décharges de LH. Si cette fréquence est élevée, il ovulera. Il deviendra atrétique si la fréquence des pulses de LH est basse, ce qui est le cas en présence de progestérone. Donc, la fécondation et le développement embryonnaire. L'ovocyte est expulsé de l'ovaire 10 à 12 heures après la fin de l'œstrus. La migration de l'ovocyte. L'ovocyte arrive par le pavillon dans la portion ampulaire de l'oviducte dans les 6 heures qui suivent l'ovulation. La fécondation. L'ovule demeure fécondable 8 à 12 heures après l'ovulation et les spermatozoïdes restent fécondants 24 à 48 heures dans les voies génitales femelles. L'ovule est entouré par les spermatozoïdes. Un seul d'entre eux parviendra à pénétrer l'ovule et à le féconder. Et la division de l'œuf. L'œuf va se diviser et migrer vers l'isthme de l'oviducte. Au bout de 4 jours, au stade 8 à 16 cellules, il arrive dans la corne utérine. Okay. La technique. L'administration de PGF2-alpha chez les vaches et génisses cyclées entraîne la lutéolyse et la chute du taux de progestérone plasmatique, suivie par l'élévation du taux d'œstradiol 12 à 24 heures plus tard et la venue en chaleur 2 à 5 jours après injection. دونك خاوتي كاين تاني الكويز. هذا بعد ما تسال الكويز هذا فيه قداه من نيفو على كل حال. نيفو 1 بلي سيري وتتجاوب في لافان كي تكمل لا فورماسيون تشوف لو نيفو تاعك اسكو فهمت اسكو ممكن. ان شاء الله يعجبكم خاوتي، ما تستناوش فيديو رايكم والسلام.